Buenas, buenas, buenas. Another day, another vlog. Shoo! Muna tong. Uno lang! Kabar? On scratch? Peso. 100! 100 peso! 100. Next. Next. Ako na yan. Dale. Asa to gogot? Ano ba siyang pabor-pabor ni Ren? Asa aliyo? Ano? Sabi 500. Next. Karibinang kalbon may manhalin. 500! 500! Well, 20. Malay ko, pala sa kal 20. Boomerang! Pwede, sinti anay. Oh, sige. Hoy, tumabasan sila rin. Kariburuho. Taas mo ano, klaro sa syempre. Asia. Komodos number lang. 50, triste. Okay. Yang, piniyang. Kalmoher karibinang kalpagapon sa maratagan. 150. Merry Christmas, what? Ito siya naman. Kubol ka rin. Kasta. Pinaglalaban talaga ni Sesam. Akala kasi nila may 500. Jackpot. 30 peso! 200 na ka na siya. Ay, God. Hanggang sa muli mga kaibigan. Paalam. Shoo!